Good morning, everyone. My name is Nur Octaviani from Night Class Accounting 2. I will explain Turkish culture. Culture Turkey. Turkey culture contains a very different set of elements drawn from several Eastern Mediterranean, West Asian, and Central Asian culture, with some influence from Eastern Europe and Caucasian traditional. Many of these traditional were originally handed down to the Ottoman Empire, a multi-ethnic and multi-religious nation. Turkey culture combined clear aspiration for modernization and westernization, gradually adapted since the 18th century, and a desire to preserve traditional, historical, and religious values. Jadi budaya Turki ini mengandung serangkaian elemen yang sangat beragam yang diambil dari beberapa budaya Mediterania Timur atau Asia Barat dan Asia Tengah, dan beberapa pengaruh dari tradisi Eropa Timur dan Kaukasia. Banyak dari tradisi ini awalnya diturunkan ke Kaisaran Ottoman. Negara multi etnis dan multi agama ini, budaya Turki menggabungkan aspirasi yang jelas untuk modernisasi dan westernisasi yang dapat diterima secara bertahap sejak abad ke-18, dan keinginan untuk melestarikan nilai-nilai sejarah dan agama tradisional. Traditional Turkish food. The first kebab is a typical Turkish food which is very popular in Indonesia, and of course the taste is familiar. This dish is served wrapped in pita bread with a variety of fillings ranging from full vegetable filling, vegetable mixed with milk, plus a delicious sauce. Jadi kebab itu sangat populer di Indonesia dan pastinya sudah tidak asing lagi rasanya. Hidangan ini disajikan dengan balutan roti dengan isi sayuran penuh atau juga sayuran bercampur daging dengan ditambah saus yang lezat. The second, baklava. Baklava is a sweet dish or dessert in the form of a pastry. Form small square and layer. The texture is also soft, creamy on the outside and creamy on the inside. In one bite, the sweet taste immediately spill into the mouth. Jadi baklava ini adalah hidangan manis atau dessert yang terbuat dari pastry. Bentuknya kotak-kotak, kecil dan berlapis. Teksturnya juga empuk, kriuk pada bagian luar serta creamy pada bagian dalamnya. Pada sekali gigitan maka rasa manisnya langsung meluber ke mulut. Business communication in Turkey. Face-to-face communication. Since personal relationships are so important to Turkey, a number of verbal and non-verbal communication habits should be considered when doing business in Turkey. Komunikasi tatap muka. Komunikasi tatap muka sangat penting bagi pribadi orang Turki karena kebiasaan komunikasi verbal dan non-verbal harus dipertimbangkan ketika melakukan bisnis di Turki. Contohnya verbal. Kesan pertama sangatlah penting. Jadi cara terbaik untuk membuat kesan pertama adalah memuji sumber daya alamnya, orang-orangnya, kepentingan geografisnya, dan pengalaman pribadi Anda sebagai pengunjung. Contoh untuk nonverbal. Orang saling menyapa dengan berjabat tangan atau mencium kedua pipi. Ada juga ketika seorang lansia memasuki sebuah ruangan, diharapkan Anda akan berdiri untuk menyambut mereka. Personal position in Turkish business practice. Addressing a Turkey professional sample by title such as doctor or lawyer is considered respectful. Dalam praktik bisnis Turki, menyapa seorang profesional Turki hanya dengan jabatan seperti dokter atau pengacara yang dianggap hormat. Business ethic. When meeting Turkey businessmen, it's best to plan 1 to 2 weeks in advance to avoid Turkey holiday. Turkish society is heavily influenced by Islam. So arrange your appointment and gathering around the 5 days prior. You should not schedule an appointment during Ramadan or during July and August, as these are the most common annual holiday period for Turkey business people.
Jadi saat ingin bertemu pengusaha Turki, sebaiknya direncanakan 1 hingga 2 minggu sebelum pertemuan untuk menghindari hari libur Turki. Masyarakat Turki juga sangat dipengaruhi oleh penduduk Islam. Jadi atur janji dan pertemuan Anda di sekitar waktu sholat 5 waktu. Anda juga tidak boleh menjadwalkan janji temu selama bulan Ramadan atau selama bulan Juli dan Agustus. Karena ini adalah periode liburan tahunan yang paling umum bagi pembisnis Turki. Unique things from the Turkey. Often feed wild cats. Turkey people like cats. With that, cats in Turkey are fed, clean, and well groomed. Kebiasaan orang Turki itu sering memberi makan kucing liar. Masyarakat Turki menyukai hewan kucing. Dengan itu, kucing di Turki berbadan gemuk, bersih, dan terawat. Tea and coffee are drink at any time. Tea is a drink that is very often consumed by Turkey people. Every day without serving tea is felt to be lacking. Teh dan kopi juga merupakan minuman setiap saat. Minuman teh merupakan minuman yang sangat sering dikonsumsi masyarakat Turki. Tiap harinya tanpa ada sajian teh dirasakan sangatlah kurang. Serving yogurt on the table. Yogurt is a food commonly found in Turkey. Naturally, yogurt is always on the table to be used as an additional meal. Yogurt adalah makanan yang biasa ditemukan di Turki. Jadi sangat wajar apabila yogurt selalu ada di meja untuk dijadikan tambahan santapan makanan orang Turki di setiap harinya. Non-stop hugging. Turkey is a country that is quite dense and crowded just like India. In Turkey, there are also many people who sound their horn while driving. Suara klakson tanpa henti itu sering terjadi di negara Turki, karena Turki termasuk suatu negara yang cukup padat dan ramai, sama seperti India. Di Turki juga banyak masyarakat yang membunyikan klakson saat sedang berkendara. That's all I can say. Sorry if there are words that are less pleasing. Thank you for watching.